लब्बैक या अक़सा, लब्बैक या अक़सा, लब्बैक या अक़सा, लब्बैक या अक़सा। মুসলমানদের টোটাল বয়কট ছাড়া কোনো স্বাধীনতা নাই। এই পশ্চিমাদের পণ্য, আদর্শ, মতাদর্শ, মতবাদ, ব্যবস্থা এই সব কিছুকে যদি আমরা টোটাল বয়কট না জানাইতে পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম উম্মার বিজয় নাই, মুক্তি নাই, স্বাধীনতা নাই। يا أمريكا وإسرائيل يا يهود سوف ننتقم منكم كل قتل دماء إخواننا وأمتنا، سوف ننتقم منكم كل قتل دماء إخواننا وأمتنا. लब्बैक या अक़सा, किबला अव्वल हम तुझ पे फिदा, बैतुल मक़दस हम तुझ पे फिदा। तपते हुए सहराओं में गूंजेंगी तकबीरें, वहीं चमकेगी अब खालिद उबैदा की सी तलवार।